عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. ضيفي وضيفكم لهذا العدد ربما لا تكفي الكلمات والعبارات لتقديمه. هو مخترع وباحث بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ألقابه يصعب حصرها، فهو ساهم بشكل كبير في أحد أهم مهمة علمية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على سطح المريخ. نشر أكثر من 100 بحث في مجالات علمية متخصصة في علوم الفيزياء. يملك العديد من براءات الاختراع، والقائمة طويلة. إنه العالم الفيزيائي الجزائري نور الدين ميليكشي. أهلا بك معنا وشكرا جزيلا على قبولك إجراء معنا هذا الحوار. أهلا، صباح الخير يا زلف اللاون، وتشرفتونا بهذا الإضافة. إن شاء الله شرف لنا سي نور الدين ميليكشي. إذن كأول سؤال ربما، من هو البروفيسور نور الدين ميليكشي؟ بروفيسور نور الدين ميليكشي أنا جزائري، زدت هنا في الجزائر في ثنية ولاية بومرداس، ومن بعد قريت في ثنية حتى البكالوريا درته في ليسي عبد رمضان. بعد ليسي عبد رمضان مشيت لليونيفرسيتي تاع سيونس والتكنولوجي تاع باب الزوار، ودرت يعني دي او اس في ذاك الوقت، ديبلوم ديتود سوبيريور في الفيزياء. ومن ثم مشيت لانجلترا باش ندير بي اتش دي تاعي في يونيفرسيتي اوف ساسكس. دونك درت في يونيفرسيتي اوف ساسكس بي اتش دي في الفيزياء، حتى في الفيزياء. ورجعت لهنا درت ناشونال سيرفيس، ميليتري سيرفيس تاعنا، السيرفيس ميليتير تاعنا، خدمة الوطنية في جلفة في مويلح. جلفة. ومن بعد من ثم مشيت للولايات المتحدة. دونك نور الدين ما عندوش حتى un parcours plus singulier que beaucoup d'autres jeunes de ma génération. ربما شفنا الكثير يعني من الأدمغة الجزائرية هاجرت لأوروبا. لماذا أنت خيرت الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط؟ أنا في يعني كي كنت هنا بعد ما كملت السيرفيس ميليتير في ذاك الوقت، باش نمشي لازم نروح باش ندير الخدمه تاعي اللي حبيت نديرها. مشيت للولايات المتحده، لان في الولايات المتحده كاين العلوم وكان والتكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا، وثاني حتى فيها يا بوكو دوبورتونيتي باش يعني ما لقيتش هنا في الجزائر ربما؟ ماشي ما لقيتش، ما ساعدتش الحال في ذاك الوقت باش تريح في الجزائر. يعني كنت قريت شويه في جامعه باب الزوار، ولكن الحاله يعني كانت في باب الزوار في ذاك الوقت، وحاله يعني حتى في الجزائر في ذاك الوقت ما كانش ساعد باش واحد يغاست ici pour faire une vie pour يعني باش دير un parcours scientifique que je voulais faire. لما وصلت يعني لأمريكا، كيفاش كانت يعني بدايتك يعني المهنية هناك؟ وليت بعيد شويه انت. يعني باختصار. باختصار كي وصلت لامريكا يعني حتى في الايام الاولى انا دونك جي بري اتاش افيك دي جون كو جو كونيسي دون مون دومين. هذه الحاجه الاولى. دونك جي بري اتاش افيك او، وهما قالوا لي يعني وي اون فودري بيان كو تو ترافاي افيك موا ولا ترافاي افيك نو. وهما دونك يمو حق ربي au bout d'une semaine, un mois, donc j'ai eu un emploi avec des gens qui sont dans le domaine, في الدومين تاعي. وخدمت مع بروفيسور اسمه بروفيسور ادوارد ايلر. بروفيسور ادوارد ايلر في ذاك الوقت كان دار يعني كلش باش نخدم معاه، حتى أنا هو غير ما ترحم يعني باش قبل ما الله يرحمه، ولكن هو حتى انا كنت نشوف يعني وين نروح، ولكن هو عطى لي يعني حتى كلش، حتى دارو عطاها لي باش نريح ثم، باش نبدا ثم باش ما بين نحوس دار ونسكن اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك tout était fait pour que je reste sur place. Donc j'ai travaillé avec lui, professeur Doudaïla, pendant quelques années. بعد من ثم حبيت انا ندير الاختراعات تاعي، ماشي نخدم مع واحد، حبيت ندير انا روحي ما ريشيرش انديبوندونت، ما ريشيرش بيرسونيل، celle qui m'intéressait. Et donc c'est à partir de là que j'ai fait un parcours scientifique où j'ai été à Delaware, puis maintenant à l'Université de Massachusetts en tant que doyen de Kennedy College of Sciences, qui s'appelle le doyen du Kennedy College of Sciences, l'école Kennedy Science à Massachusetts, dans l'État de Massachusetts. نعم، يعني هذا هو ربما أول منصب عمل يعني ليك يعني في الولايات المتحدة لما وصلت. ممكن فقط قلنا أول أجر يعني شهري يعني تلقيته يعني لما رحت أمريكا، شحال كان يعني هذاك الوقت؟ أول وشنو؟ أول أجر شهري يعني الصالير تاعك الأول يعني اللي بديت به يعني في أمريكا. الصالير تاعي الأول ياي والله ما نشفى له، ولكن كان صالير مليح باش
باش واحد ينجم يعيش، وكان عندي غير مازال عندي طفل، ودونك وباش تعيش مليح. واش من السنه بالضبط؟ في 1990 انا في التسعين، في التسعينات 1990 فوالا. نعم. ربما من بين الامور اللي اشتهرت بها يعني دكتور ميليكشي هي انك اشتغلت يعني وساهمت في وكاله الفضاء الامريكيه ناسا. ممكن تقول لنا كيفاش يعني جاتك الفكره باش تروح لهذه الوكاله، كيفاش التحقت بها يعني؟ شوف انا راني في الجامعه، وبزاف اللي يخدموا في الجامعات يخدموا مع وكاله ناسا. دونك مانيش نخدم في دون اون انسينت تاع ناسا، ولكن نخدم في الجامعه مع ناسا. هذه باش نفهموا. نخدم دوكا في جامعه ماساتشوست، ولكن نخدم سور دي بروجي تاع ناسا، وبزاف اللي يخدموا هكذاك في امريكا. كيفاش خدمت كيفاش حتى دخلت في هذا dans cette discipline avec la NASA. Je travaillais donc sur de la physique qui intéresse de la détection, ce qu'on appelle physique de détection, physique des plasmas, physique atomique. À un certain moment, j'ai reçu un coup de fil, donc un coup de téléphone. C'est le chef d'un instrument qui est رايح la NASA en 2012. 2012. كام واسمه روجر فينس، وهذا كان في لوس الاموس. عيط لي قال لي دونك اون فيو ان ارتيكل تاعك، اون فيو ان تروك اللي كنا دونك اون افي بوبليي دونك وهضرنا اي من بعد ما انفيتي ا فير بارتي دو ليكيب. دونك سي كوم سا كو جو في بارتي دو ليكيب دوبوي وحتى اليوم مازالني بارتي دو ليكيب. Donc je travaille avec eux sur le projet تاع NASA تاع Curiosity, mais je suis à l'université de Massachusetts. Très bien. قلت انه مهمتك يعني كانت تمثل يعني في المشاركه في اطلاق يعني روبوت كيوريوزيتي للمريخ. ممكن نعرفوا المهمه تاعك فيما تتمثل يعني صح؟ كي تكون مهمه هكذا c'est un grand projet, donc c'est un projet quand même assez immense. Il y a beaucoup de scientifiques et beaucoup d'ingénieurs qui participent. Il y a des centaines et des centaines, 200 à 400, tout dépend comment on les compte. Donc, المهمة تاعي c'était surtout de faire de la physique de ce qu'on voulait voir sur la planète Mars. Donc la planète Mars, la mission تاعها هذه c'était de détecter et de voir si la planète Mars est habitable. Donc pour voir si la planète Mars est habitable, il fallait faire des études. Donc il y a plusieurs équipes. Mon المهمة تاعي c'était voir la physique de l'instrument qu'on utilisait. Donc c'est surtout la physique des plasmas. Donc dans mon laboratoire, donc j'ai des étudiants, des postdocs. On a construit ce qu'on appelle une chambre martienne. La chambre martienne, elle nous permet de reproduire les conditions que l'on pense avoir sur Mars. Et en même temps, d'en faire des études, ce qu'on appelle des études analogues à ce qui se passe sur Mars, pour comparer un peu ce qu'on a, باش نفهموا المريخ هذه باش نفهموها un peu plus. Donc c'est ça un peu le خط تاعي. Et ça évolue, tout dépend de ce qu'on manque. C'est كيما دوكا واش انا نخدموا، donc on essaye de prédire ce qu'on va voir sur Mars. ماناش juste analyser mais prédire. قبل ما نديروا une étude ou une mesure sur Mars, on fait des prédictions donc dans mon laboratoire. On bat à tous les scientifiques qui font partie des curiosités. On chauffe sur les prédictions. هكذا نعرفوا أكثر ce qui se passe sur Mars, parce que l'intérêt, la grande question, c'est est-ce que Mars est habitable ou pas. هذا هو السؤال الجوهري. هذا هو السؤال الكبير اللي نحاولوا نعرفوه. وباش تكون habitable لازم يكون فيها الماء، لازم يكون فيها حوايج. النتائج يعني وصلتوا النتائج وصلنا لها حتى الآن توري باللي مارس à un certain moment de sa vie, des millions d'années للور était habitable. Donc فيها الماء، فيها à peu près 2% تاع الماء sur Mars. Donc الماء هذاك il est plus en surface. وين راح الماء هذا c'est ce qu'on recherche. Maintenant, ce qui connaît le mal, ou que les conditions existent pour que la planète soit habitable ou qu'elle ait été habitable à un certain moment, il y a une prochaine mission en 2020 pour essayer justement de rechercher la vie elle-même sous Terre, sous Mars, je veux dire en sous-surface. نعم سي جميل جدا. نبقاو دائما في هذا الموضوع. لما حطت يعني المركبة يعني المركبة الفضائية كيوريوزيتي في المريخ، كيفاش كان الشعور تاعك؟ وشنو هو أول شيء ربما عملته؟ اول شيء اللي عملته كي كانت يعني الحق تاع ربي، اول شيء اللي عملته واحد لعبت ماتش دو فوت. نعم ماشي لعب منيح الفوت، ولكن لعبت ماتش دو فوت مع لي زيكيب اللي كانوا ثما، كانوا بزاف. لعبت مع رواسا داير، مع رواسا ولي اسبانيول. لعبت باسكو كنت عيان بزاف باش نديفولي شويه، دونك لعبنا نضحكوا كلش دونك سيتي سا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه عيط للدار، عيط ليما والبابا الله يرحمه.
عيطت لهم باش نهضر معاهم باش باسكو فرحت وهما عاونوني بزاف وباش نقول لهم باللي فوالا وين توصلت وعلاش رحت الامريكان وهذيك وهذيك باش يفهموا شويه وهما عاونوني بزاف بزاف. دونك عيطت لهم في زوج هما وهذه الحاجه الاولى اللي درت. نعم، هذا ربما هذا الانجاز ربما وهذا الاختراع خلات ربما السلطات يعني في امريكا تعينك يعني سفير يعني بالمريخ. ممكن توضح لنا هذا هذه يعني اون فوا تحطت لو روبو هذا تحط سور مارس كي نحط سور مارس افيك سوكسي. نعم. عيط لي لو غوفرنور تاع ليطا وين كنت ساكن فيه في ذاك الوقت تاع ديلاوير اسمه جاك ماركير. عيط لي في تليفون وقال لي فيليستاسيون ويعطيك الصحه وهذيك 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 وهذيك. قلت له صحيت. قال لي كومون كون بو فو ريكومبونسي ولا فو ريميرسيي ولا. قلت له ما التليفون تاعك يكفيني يعطيك الصحه بقى على خير. هو واش دار دونك راح للسينا لوكال لو سينا تاع ليتا دو غوفرنور. il a fait ce qu'on appelle une proposition d'avoir une ambassade sur Mars. Voilà. Alors انا جيت ايطوني باسكو عيطوا لي قالوا لي روح للسينا. رحت للسينا وعطاو لي ورقه كوم كوا جو سوي لامباسادور دو ديلاوير سور مارس. وبالضحك قال لي يعني سي جامي يحبوا يجيبوا لي توريست لهنا جيبوهم لهنا. لو كان تلقاو لافي جيبوهم بالضحك وكلش هكذاك. مي سيتي جوست اون ريكومبانس بور ريميرسيي لو ترافاي كو جافي اكومبلي ان بارتيكولير بور ليتا ديلاوير. حتى في السياره تاعك على ما اظن. ومن بعد عطاو لي كاع هذوك في السيارات وكلش امباسادور دو مارس امباسادور دو مارس هذيك. يعني شيء جميل جدا. يا تعرف باش يضحكوا شويه باش. نعم بالفعل. المهمه الاولى يعني جرت يعني بنجاح والان راكم تقوموا يعني بدراسات بابحاث باش تكتشفوا العديد من الامور. عندكم مهمه ثانيه كذلك دائما في وكاله الفضاء الامريكيه ناسا في 2020. ممكن تحدثنا باختصار على هذه المهمه وفيما تتمثل ربما مهمتك؟ سو المهمه تاع 2020 مهمه تابع تاع اللي رانا فيها دوك. Donc, puisque la mission de 2012 elle a été réussie du point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'on a trouvé que les conditions existaient pour qu'il y ait une habitabilité. Les conditions existent. Donc, la question prochaine, c'est est-ce qu'il y a la vie sur Mars? Donc, en 2020, on va rechercher la vie sur Mars. Donc, il y a 7 instruments, au lieu de 10, il y a 7. On a encore une fois sur un instrument. Au mohimti, cette fois-ci, c'est لو كان تكون لا في سور مارس. لو كان تكون كيفاش نشوفوها كيفاش نعرفوا باللي كاينه كيفاش دو بوين فيو فيزيك راني مانيش وحدي انا 200 الله يبارك. دونك انا المهمه تاعي مع ليكيب هذه كيفاش لو كان تكون لا في وين تكون وين نصيبوها وكيفاش نصيبوها وكيفاش نعرفوها. دونك هذه المهمه تاعي دو بوين فيو انكور اون فوا فيزيك فيزيكو شيميك. دونك كيما نقول لك باغ اكزومبل نعطيك ان اكزومبل هنايا لو كان تكون الصحراء كيلكو بار ما تلقاش لا في وما تلقاش في الرمل ولا حاجه ما كاش. مي بالك لو كان تروح للجبل الجبل تاع الجرجره ولا حاجه كاين الماء كاين تلقى لافي. دونك وين نروحوا ديجا؟ اسكو نروحوا للجرجره ولا نروحوا للصحراء باش تلقى؟ ايفيدامون تروح للجرجره كنت تحوس على لافي. دونك سي ان بو سا. دونك لو دومين تاعي لا كونتريبيسيون تاعي دو مون ايكيب لي étudiants تاعي ولي بوست دوك سي جوستومون d'essayer de trouver de comprendre la physique et la chimie qui existent derrière tout ça, et aussi des processus mathématiques qu'on va utiliser pour justement reconnaître s'il y a une vie ou pas. نعم شيء جميل جدا. نتمنى لك كل توفيق يعني في المهمه القادمه ان شاء الله. يعني رانا شفنا يعني كما قلنا في المقدمه اختراعاتك يعني كثيره وابتكارات كثيره ومشاركات كثيره. كذلك يعني ما توقفتش فقط يعني في الوكاله ناسا. لاحظنا انك رحت للميدان تاع الصحه يعني اكتشاف الليزر والكشف عن السرطان. ممكن يعني تحدثنا اكثر تفاصيل يعني. يعني باش نقولوا شويه ان بو بور ريزومي ان بو. الحاجه الاولى يقولوها باللي لي سيانس اليوم يعني جو ان رول très important dans la vie de tous les jours. نهضر معك اليوم c'est parce qu'il y a une caméra où il y a des scientifiques qui ont travaillé depuis déjà pour la développer. Il y a beaucoup de choses qui sont le résultat des sciences. Mais il faut comprendre aussi que les grands problèmes que l'on vit, les grands problèmes, les big challenges, les grands problèmes que l'on vit, que ce soit le climat, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité, que ce soit presque n'importe quoi, on peut jouer un rôle en tant que scientifique. Donc, j'ai pris ce que je sais, ce que j'ai appris en physique, en chimie et en maths en particulier. J'ai appris un peu de biologie depuis à peu près une dizaine d'années. Et ce que je voulais faire, c'est prendre ce que je sais, mes compétences, aussi limitées qu'elles soient, où j'ai des compétences, mais il y a des gens avec lesquels je collabore, pour essayer justement de travailler sur le problème du cancer. Parce que le cancer touche beaucoup de gens. Touche
une personne sur 8 ou une personne sur 6, que selon qu'on soit une femme ou un homme pour certains cancers. Donc, bzaf الناس ils souffrent de cette maladie-là. Ou cette maladie-là qui تشوفها يعني pendant l'histoire, il y a eu des progrès, mais ça me cache beaucoup de progrès. Il y a eu des progrès, certes, mais il n'y en a pas beaucoup. Même le traitement de la chimiothérapie, ماشي سهلة. Donc, ce que je sais, c'est que si on arrive à détecter les maladies, et le cancer en particulier, bien avant qu'il y ait un état clinique, bien avant qu'on les voit cliniquement. Une fois, si on peut le faire bien avant, dès le début, alors on a plus de chances de le c'est une condition. Deuxième condition, c'est de développer des technologies qui sont accessibles à une large portion de la population. Si on développe une technologie où il faut $1 million ou $2 millions pour faire des études ou faire le test, bon, c'est juste une petite frange de la population qui va l'utiliser. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est des tests relativement simples, rapides et qui donnent... Donc, j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur... et on a de bons résultats, alhamdoulilah, on a de très bons résultats qui nous permettent justement d'avancer pour détecter les cancers. Mais c'est des trucs qui durent très longtemps. On a fait des études sur des souris, donc quand on passe à l'humain, donc on travaille depuis quelques années sur l'humain, mais ça va durer longtemps, 5, 6, 10 ans peut-être, pour justement arriver à un point où on peut détecter beaucoup de cancers. Mais depuis, on a développé des méthodes physiques, on a développé des méthodes mathématiques, on a développé des méthodes aussi biochimiques pour justement la détection, ce qu'on appelle la détection précoce des cancers. Ou je pense, c'est pas encore prouvé, mais je pense, je peux me permettre, ça peut être utilisé aussi pour d'autres maladies, comme Alzheimer, comme beaucoup d'autres maladies. Donc là, il y a à Massachusetts, on est une équipe, pratiquement donc là, pratiquement une trentaine à travailler sur ça. Il y a même, il y a même des gens en Asie qui travaillent sur ça maintenant, depuis qu'on a commencé, et qui ont aussi de bons résultats. Donc, ce qui prouve que ce qu'on avait fait au début, c'est aussi, ça marche même en Asie, donc il y a beaucoup maintenant de personnes qui viennent dans ce domaine-là. Et puis des fois, ils ont des idées pour faire des trucs. Récemment, on a travaillé aussi sur la jaunisse, pour détecter la jaunisse chez les enfants, rapidement, juste avec une caméra, un cell phone portable, prendre une photo, des trucs comme ça. نعم. يعني كذلك ربما ممكن نعرف شحال عندك من براءات اختراع يعني. عندي براعات عندي والله ما نعرف 15 20 هكذاك يا دونك ويروحوا من السنان حتى الليزرز حتى واللي قلت لك الاخرى اللي نهضر عليها شويه سي بيلاروبين pour détecter la jaunisse chez les bébés où on a fait un brevet où on peut prendre une photo de la peau d'un bébé ou donc après il y a une étude qui se fait un algorithme qui prend la photo qui l'analyse et en bas les parents ils savent si l'enfant a de la jaunisse ou la donc les doses bêta ou la ou là s'ils sont pas sûrs c'est entre les deux donc هذه وحده حتى الاختراع الاخر اللي راح نديروه c'est comment étudier les sols هنا humains les sols اللي كاين في la terre ولا فيهم des déchets اللي sont toxiques ou pas mais rapides donc هذا ثاني اختراع درناها غير ما عملناش بزاف نهارات فوالا نعم هادو كامل الاختراعات واش يمثلوا بالنسبه لك بروفيسور؟ انا بالنسبه لي يمثلوا حنا انت وانايا اون ايتوز دي زيتر هيومان اون في بارتي دو لومانيتي فهمت et notre واش نجمو نديرو سي دو contribuer au bien-être de cette humanité le plus comme on peut وانايا كيما نتايا كيما كاع الناس جو سوي با يونيك tout le monde est كيف انا عليا الاختراعات هذو on essaie d'aider l'humanité à progresser, à vivre mieux dans les domaines où je peux, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé, ou peu importe. Donc voilà à peu près ce que ça représente pour moi. C'est un petit plus, un petit pas. Il y a beaucoup qui viennent. C'est quelque chose de petit peut-être, mais peut-être qu'il y a un impact. Quand tu as un bébé, par exemple, pour la journée, c'est déjà pas mal. نعم سي جميل جدا. ممكن توضح لنا وتوضح للمشاهد أكثر ماذا نقصد بكلمة اختراع أو ابتكار بحد ذاتها. D'abord, il y a ce qu'on appelle la découverte scientifique. La découverte, c'est des idées que l'on teste, des hypothèses que l'on émet, etc. Donc on fait de la recherche pour faire des découvertes.
si aujourd'hui on comprend certaines choses, c'est parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça. Lyon, par exemple, s'il y a des domaines qui existent, hein, comme electrical engineering, voilà, comme nanotechnology, c'est parce qu'il y a eu des découvertes. Ces découvertes-là sont essentielles. Ou les découvertes-là c'est-à-dire sont ouvertes au monde entier. الديكوفيرت c'est الاختراع ياك يخترع في هذا donc les découvertes. ومن بعد كاين l'innovation, كاين tout ce qui touche l'innovation. L'innovation c'est un peu différent. Ou les inventions, il y a aussi les inventions. Les inventions, c'est aussi différent. Les inventions, c'est comment créer à partir de nouvelles idées scientifiques, comment créer un nouveau produit ou un nouveau processus ou un nouveau mécanisme qui permet, qui donne un plus à la société. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait. Et évidemment, il y a beaucoup de checks and balances, il y a beaucoup de checks, enfin d'évaluation ou checks. Donc, ça se fait par des experts. Hein, qui sont dans le domaine et qui expertisent tout ça. ومن بعد يقول لك هذا اختراع ولا ماهوش اختراع ولا هذا داروه واحد اخر داروه في البرازيل ولا في الغانا ولا في شي با وين انا ولا داروه سي ترو تار. دونك الحاجه الثانيه الاولى لازم تكون انت الاول اللي ديرو. دوزيام malheureusement ça compte pas beaucoup. Donc il faut دائما نكونوا على باج وما نستناوش حتى كيكونوا ان دومين ce qu'on appelle hot field, c'est-à-dire un domaine hot باش نجوا حنايا لازم حنا نخمو qu'est-ce qui va être hot dans 6 ans 10 ans 5 لازم حنا on crée ce domaine là sinon on est déjà en retard. بالفعل شيء جميل جدا. كذلك لاحظنا انك يعني ما ركزتش فقط على الاختراع، شفنا كذلك ساهمت يعني في البحث العلمي واسست العديد يعني من مراكز البحث. ممكن تقول لنا اهم هذه المراكز يعني؟ أنا أسست دابور وين كنت في الجامعة وين كنت في دلاوير أسست مركز صغير مركز تاع البحث اللي يوتيليزي لا لوميير الضوء الإشعاعات يعني. Donc c'était ça, donc c'était tout un programme pour donc بديناه يا ومن بعد 10 ans plus tard دوكا كاين بي اتش دي في هذاك الدومين. Il y a beaucoup de choses parce que en fait الضوء تلعب دور مهم ومهم جدا في الحياة تاعنا. Donc on a créé un centre où on étudie la lumière كيما تكونش الضوء ما كاش الحياه ما كاش لا فوتوسينثيسيس با كونسيكون ما كاش الحياه. دونك الضوء تلعب دور مهم ومهم جدا. دونك انا سا ما توجور انتريسي باش نخدم في الضوء. داير البي اتش دي تاعي كان على الضوء بوكو تشوز والناس تنسى باللي الضوء هذه حاسبين كل واحد يجي يفهم الضوء باللي فاهمينها وكلش الوغ سي با سامبل سي با سامبل. يا بوكو تشوز ا كومبروندر سورتو كيفاش الضوء تمشي مع تمد لي كولور تمد هذيك. يا بوكو دو مالادي باغ اكزومبل كان تطبق على جونديس سي دي études de couleur. Pour un physicien, mais c'est autre chose pour un médecin. Donc il y a beaucoup, c'est aussi la même chose pour un médecin, mais il y a beaucoup de choses comme ça que l'on fait. Donc هذا واحد وبعد درنا ثاني un centre pour aider les étudiants aussi à باش يكونوا يخدموا في NASA plus tard quoi. Donc c'était un centre pour aider les étudiants à rejoindre NASA plus tard. نعم شيء جميل جدا. سي نور الدين، انت اسمك نور الدين يعني اسمك ماشي جورج ماشي ايمانويل. لا نور الدين. يعني كيفاش تمكنت انك تفرض نفسك يعني في الولايات المتحده الامريكيه اللي عندهم يعني ربما خبره، اللي عندهم ربما كل شيء يعني ربما يختلف عن الجزائر، انك تفرض نفسك هناك؟ شوف دابور نقول لك جو نو سوي با السول. كاين بزاف اللي ما اسمهمش جورج ما اسمهمش بول كيما قلت ولا ما اسمهمش ايزابيل اللي نجحوا في الولايات المتحده ولا في انجلترا ولا في كندا ولا حاجه. كاين بزاف علماء من الجزائر ولا البلدان الاخرى ولا ايجا ولا امبورت. ليسونسيال سي كو تنجم تنجح باسكو لونفيرونمون اكزيست باش تنجح. C'est-à-dire que l'environnement il reconnaît d'abord اللي يخدم بزاف اللي يخدم il veut faire et la compétence. Donc alhamdoulilah احنا منا باب زوار donc je pense qu'on était quand même assez bien préparés. Avec le PhD encore une fois donc on était aussi bien préparés. On bat qui توصل il faut faire tes preuves, c'est pas facile. Il faut faire tes preuves. On bat quand tu fais ces preuves, l'environnement est tel que في الولايات المتحدة il est tel que on encourage ça. Et par conséquent, il y a beaucoup, hein, je dis bien beaucoup, hein, un nombre qui est assez conséquent, de chercheurs ou d'ingénieurs ou de managers ou d'artistes
ou de sociologues, ou des gens qui sont en société, qui ne s'appellent pas ni Georges, ni Paul, ni Liz, ni quoi que ce soit, ni Elisabeth, ni je sais pas. Donc ces gens-là, une fois aux États-Unis, ils trouvent l'environnement et aussi l'encouragement et aussi les ressources qu'il faut pour poursuivre leurs idées. Encore une fois, je ne suis pas le seul. Et par conséquent, quand l'environnement existe, eh ben, celui qui a de bonnes idées pour faire avancer les choses, ben, il ينجح. نعم. ربما تقول ممكن تحدثنا على أهم يعني العراقيل والصعوبات اللي لقيتها يعني لما رحت يعني لأمريكا وباش قدرت يعني تفرض نفسك وتوصل لهذه المكانة. العراقل العراقل اللي سبتها هي عراقل اللي يسيبوها كل les scientifiques ولا كل les intellectuels ولا حاجة c'est de prouver leurs compétences. Donc ce n'est pas عراقل qui ne sont pas professionnels. Donc une fois que تروح لثما surtout انا نقول لك صح العاقله الاولى سيك عامين كي تجي هنا سيرفيس ميليتير كي واحد يشوف السي في ما درتش عامين ما درت حاجه شغل تبين شويه واش ما علاش ما درتش علاش ما خدمتش علاش في عامين هذوك بون خدمت مي عليهم du point de vue scientifique, il n'y a pas de output, il n'y a pas eu de publication, etc. Mais une fois que tu prouves que tu peux, que tu as fait du bon travail, fait sur place, je pense que c'est bon. Donc l'Araqal, c'est ماشي عراقل, mais c'est la compétition. Elle est très, très serrée. Compétition est serrée pour justement essayer de faire quelque chose. Parce que la recherche est chère, il faut des fonds, il faut des ressources, et il faut aussi prouver ses compétences pour attirer encore d'autres ressources et continuer son propre travail. نعم. سؤالي الموالي نور الدين ميليكشي هو كما يلي: هل كنت ستحقق يعني كل هذه النجاحات كل هذه الاختراعات لو بقيت في الجزائر؟ لكن الإجابة يعني راح تكون بعد فاصل قصير سي نور الدين ميليكشي. مشاهدي ومتتبعي قناة النهار، نقاشي ما زال متواصلا حول مسيرة البروفيسور نور الدين ميليكشي، هو بروفيسور وباحث في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. استراحة قليلة ثم نواصل النقاش. مشاهدي ومتتبعي قناة النهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد، وضيفي في هذا العدد البروفيسور نور الدين ميليكشي. إذن بروفيسور، تكلمنا بخصوص يعني مسيرتك، على اختراعاتك، على مشاركاتك، يعني ما شاء الله الله يبارك، يعني ربي يبقيك مسطر كما نقولوا احنا في الجزائر. سؤالي كان يعني يتمثل في هذه النجاحات، هل كنت ستحقق هذه النجاحات يعني لو بقيت هنا في الجزائر؟ دابور النجاح اسكو كنت ندير النجاح لو كنت في الجزائر؟ لا. علاش لا؟ باسكو d'abord c'est pas le même environnement, c'est pas le même demande, c'est rien n'est la même chose. Donc هذه وحده. Par contre, j'aurais fait peut-être autre chose, نجاح اخر, comme beaucoup de personnes اللي راهم هنا في الجزائر اللي راهم ينجحوا dans le domaine. Donc ما على باليش واش كنت ندير في الجزائر, ولكن ما كنتش ندير واش راني ندير في الولايات المتحده, parce que pour des raisons évidentes. Les ressources ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas le même, etc. Donc, de ce côté-là, je pense que la réponse est non. Mais encore une fois, si j'étais en Algérie, si j'étais resté en Algérie, j'aurais probablement travaillé sur autre chose. Je ne sais pas, mais on ne peut pas revenir en arrière. Il y aurait peut-être d'autres opportunités qui sont différentes, mais sincèrement, je ne sais pas. Mais Fedak el Waqt, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, c'est que Fedak el Waqt qui raht, même le Jazair, كان الجزائر ما كانش في حالة مليحة كما تعرف, خاصة في وين كاين حنا في ولاد بومرداس, في زوزو, في ذاك الحياة كنا يسموها d'ailleurs le triangle de la mort في ذاك الوقت ولا تشفاو. Donc c'était vraiment difficile de réfléchir à autre chose que de survivre في ذاك الوقت et de passer de voir le pays dans un état comme ça, c'était vraiment lamentable. نعم. تكلمت على نقطة مهمة كذلك بخصوص يعني بيئة تشجيع العلماء بالجزائر. كيفاش تشوف يعني الكليمة في الجزائر؟ اسكو تشجع ربما العلماء على الاختراع على الابتكار؟ شوف أنا la question هذه كيفاش يشوفوا العلماء في الجزائر, pour répondre à cette question il faut avoir des données réelles.
Combien de pourcentage du budget de l'État est aux chercheurs, quel est le nombre de chercheurs qui existent en Algérie par tête d'habitant, quelle est la contribution de l'industrie et de toute l'économie nationale à la recherche et développement. Et ces données-là, je ne les ai pas. Donc, il faut demander aux gens qui ont ces données-là pour vous parler avec des chiffres, avec juste. Maintenant, je peux parler d'anecdotes, de gens, parce qu'on a des Jazairiens ou des Jazairiates, et je pense qu'il y a des gens qui sont très compétents, parce que et ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. Et ce n'est pas uniquement une question de ressources, c'est une question d'environnement, encore une fois. C'est une question de faciliter la tâche aux chercheurs pour faire ce qu'ils veulent pour qu'ils soient autonomes. Un chercheur qui dit un grillage où il يمشي ou ما يمشيش ولا وين يدور ما يدور ما ينجمش يخترع. Un chercheur, les MICON, déjà, on fait partie. Il faut que l'université algérienne comprenne et les chercheurs comprennent. Et ils le comprennent, hein, c'est rien de nouveau. Hein. C'est qu'on fait partie de l'humanité, on fait partie de tout un globe. La recherche n'est pas unique. Donc il faut qu'on s'ouvre sur le monde, il faut qu'ils puissent partir facilement, discuter avec leurs collègues, il faut qu'ils reçoivent leurs collègues comme ils veulent. Donc il faut que c'est un effort global, ce n'est pas un effort juste pointu sur tel ou tel point. Maintenant, il y a des problèmes qui peuvent être résolus pour l'économie locale, etc. Ça, c'est un peu plus restreint. Ça, je pense que l'environnement demande beaucoup de ressources additionnelles, mais qui comme je n'ai pas de data, des données qui sont... C'est difficile de donner un avis, mais du point de vue anecdotique, je pense que l'Algérie peut faire beaucoup mieux de ce côté-là. Et si on fait beaucoup mieux, je pense que le développement du pays sera encore meilleur. À l'âge, on ne peut pas se développer aujourd'hui si on ne maîtrise pas la science et la technologie. On ne peut pas. ونهضروا على هذيك بعد شويه. بالفعل نتكلموا عليها. ربما الان السؤال اللي يطرحه يعني كل الجزائريين. انت تكونت في الجزائر، درست في الجامعات الجزائريه، واكثر من ذلك كنت محظوظ واستفدت يعني من منحه وبعثتك الجزائر وقريت في الخارج. السؤال يطرح نفسه، هل قمت برد الجميل للجزائر؟ الان يعني في سنك هذا ما زالت يعني في الخارج، السؤال يطرحه ماذا قدم نور الدين ميليكشي للجزائر؟ ماشي غير نور الدين ميليكشي اللي استفاد من هذه، بصح نقول لك كاين بزاف اللي رجعوا ثانيت. انا رجعت الجزائر السيرفيس ناسيونال، رجعت باش نخدم هنايا، ولكن كي تشوف ما تنجمش دير حاجه هنايا، علاش تريح هنا؟ يعني حاولت تعمل؟ بيان سور كي جيت لهنا. واش حاولت تعمل مثلا؟ جيت للجامعه وشفت ان بوبري لونفيرونمون كيفاش باش نخدم. لونفيرونمون نيتي با تيل كو باش نجم نخدم واش نحب. مي كاين اللي يريحوا هنايا، كاين اللي جاو يريحوا هنا، روح سقسيهم ولا ايزون لي ريسورس كيل فو باش يخدموا. الوغ سي سا البروبليم، سي كو تنجم تريح هنا باش تقول ريحت هنا. انا نسقسيك حاجه، لو كان ريحت انا هنايا اسكو اليوم عندنا الانترفيو هذا نهضروا مع الناس؟ بروبابلومون نو. باسكو نقول لك كاين الناس اللي يريحوا هنايا ils sont très bons, ils sont très compétents, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas l'occasion ni l'opportunité de contribuer leur savoir-faire et leurs compétences au pays. Et par conséquent, مش مريحين معك. يهضروا مع الشعب، يهضروا معك للناس par le biais de la télé. Donc, تولي c'est une chose, mais c'est très restreint comme vision. تولي il faut un environnement dans lequel تنجم تخدم. Et encore une fois, كاينين اللي ولاو راهم هنايا، راح تسقسيهم وتشوف كيفاش فات des études. Maintenant, واش درت انا en particulier للجزائر. Je fais tout ce que je peux pour que ce que je peux avec les jeunes pour essayer de leur faire comprendre qu'ils لازم يمنوا بروحهم ولازم يخدموا وune fois qu'ils يخدموا يطيقوا ينجحوا. أنا je le dis, je le répète, mon parcours n'est pas exceptionnel. En fait, il n'est pas intéressant si je ne peux pas aider les jeunes. Sincèrement, il n'est pas intéressant. Je trouve que mon parcours n'est pas intéressant si je ne peux pas aider les jeunes, surtout les jeunes de mon pays, évidemment. Donc, si je peux, et je fais ce que je peux, aider les jeunes en particulier pour comprendre qu'ils peuvent réfléchir, qu'ils peuvent résoudre des grands problèmes, qu'ils peuvent s'intéresser aux grands problèmes. Évidemment, comment le faire? C'est l'expérience que je ramène ici. Des associés pour aussi, ils ont leur vision et ils parlent avec eux. Et autre chose, qu'on le veuille ou pas, il a une autre expérience ailleurs. شاف حاجة أخرى. وهذيك الحاجة الأخرى اللي شافها حاب يجيبها لهنا.
ماشي غير انا بزاف الجزائريين والجزائريات مي كي تجيبها لهنا وتقول لهم نو جو بونس كون دوفري ريفليشير ديفيرامون بون باغ اكزومبل سي با une critique c'est voilà comment que l'expérience qu'on a vécue ailleurs, voilà ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des choses. Non. Mais voilà une partie. Voilà une autre partie. Et voilà une autre partie. Et on réfléchit tous ensemble, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le pays. Mais ce que je fais surtout, j'essaie surtout de parler avec des jeunes à tous les niveaux pour qu'ils comprennent et qu'ils croient en eux, qu'ils peuvent justement contribuer aux problèmes que vit l'humanité et l'Algérie en particulier. هذا يعني في ميدان الاستشارة من خلال النصائح إلى غير ذلك. الآن تكلمون من خصوص الملموس. مثلا أنت انطلاقا من خبرتك انطلاقا يعني من مشاركتك في العديد من الأبحاث عندك حتى معاهد الأبحاث ماذا يمكن أن تقدم للجزائر مثلا خاصة في قطاع الصحة وقطاع تكنولوجيات إلى غير ذلك. وما نحبش انا نقول لك باغ اكزومبل كيفاش عاونت باسكو جو با مي جاو الجزائريين والجزائريات لابو تاعي وخدموا تاعي ولا تاع اخرين اللي نعرفهم وين ديجا بلاسي دونك اون في سكون بو دو سو كوتي لا حتى الجزائريين في امريكا اون ا كريي اون فونداسيون ثانيت و اون ا اسيي بار لو بيو دو سيت فونداسيون دو ترافايي اي دو كريي دي بونts scientifiques et technologiques entre les États-Unis et l'Algérie. Ça, on le fait. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de faire tout ça parce que là, on le fait ça d'une manière volontaire. On ne le fait pas, c'est pas un boulot, c'est pas notre travail. Donc on fait tout ça du point volontaire. Et par conséquent, créer ces liens, ça va durer, ça va être difficile. Mais difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Donc on le fait. ولا كيسيون تاعك اسمح لي. نعم الان مثلا واش تقدر تمد مثلا للجزائر بخصوص يعني قطاع الصحه والتكنولوجيا والفيزياء الى غيرها. احنا واش نجمو نمدو encore une fois, c'est ce qui se fait ailleurs. Le Jazair, encore une fois, n'est pas une île seule. Elle ne peut pas se développer en regardant juste à l'intérieur. Il faut qu'on revoie à l'extérieur. Même si on veut, on est combien d'habitants? 40 millions d'habitants. أكثر من 40 مليون. 40 millions, ça. 40 millions, oui, tu vas faire avec, avec 1 milliard ou 400 millions les Européens ou 1 milliard les Nouda, etc. On ne peut pas. Il faut qu'on regarde un peu ailleurs. Il faut qu'on regarde le monde entier. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe ailleurs. Lyoum, on est devenu, on le dit, un global village, on est devenu un village. Donc peut-être que tu as حاجة هنا في الجزائر وتجيب لك ربي راك صاي. Mais بالك واحد il a fait en Corée ou il a fait mais par internet il te bat. Donc il faut être compétitif d'une manière globale et on peut l'être dans les sciences et la technologie. Et si on l'est, mais si on peut l'être, on est obligé de l'être. Je mesure mes mots. On est obligé de l'être parce que si on ne l'est pas, on sera dépassé. On ne fera qu'importer. Ou si tu importes, c'est pas sustainable. C'est pas sustainable. Yeah. Donc, ce que je fais, et ce que font beaucoup de gens, du moins à mon niveau, c'est essayer de faire en sorte, les jeunes en particulier, يشوفوا ويمنوا بروحهم ويمنوا باللي لو كان يخدموا malgré les problèmes اللي كاينين malgré l'environnement qui existe لو كان يخدموا ils veulent faire quelque chose ils vont le faire وينجحوا ان شاء الله. نعم عندك رغبه بروفيسور انك تولي للجزائر؟ عندي حلول للجزائر. اسكو عندك رغبه مثلا ولا حلول كما قلت انت بيسك راك تتكلم على حلول عندك حلول؟ قبل ما نروحوا حلول واش من المشكل دابا؟ حلول مثلا في ميدانك مثلا للاقتصاد الجزائري مثلا قطاع الصحه اللي راك تخدم فيه مثلا قطاع تاع تكنولوجيا الفيزياء الى غيرها. انا جي دي زيدي مثلا باش يكونوا عندك حلول لازم يكون عندك دي دوني ما عنديش انايا ما عنديش با دي دوني مثلا تقرب للسفاره يعني تاع الجزائر امريكا تعطيهم لك وي سي بلو فاسيل تهضر هكذا كو دو الفير ولكن حلول انا جو بونس كون بو كونتريبيو بار دي زيدي with des idées. نعم بالافكار تاعنا ننجمو. Par exemple, à mon avis, et ce n'est pas juste mon avis, hein, c'est l'avis de beaucoup de scientifiques aussi aux États-Unis, c'est que la médecine du XXIe siècle, elle sera différente de la médecine d'Alium. Donc, il faudrait réfléchir à cette médecine-là. Alors, la médecine du XXIe siècle, elle aura besoin non seulement de médecins, elle aura besoin aussi d'informaticiens, elle aura besoin de sociologues, elle aura besoin de matheux, enfin, je crois que je l'ai dit, de matheux,
Elle aura besoin de toute une équipe pour regarder tout ça ensemble. Elle aura besoin de chimistes, elle aura besoin de nanotechnologistes, elle aura besoin de tout cet ensemble-là, de génome, de ceci, de cela. Et on doit réduire le coût de la médecine. Et pour faire ça, il faut se préparer. Comment tu te prépares qu'il y ait un sociologue ou un chimiste ou un matheux ou un médecin, jamais يتحضروا. الحاجة الأولى لازم يتحضروا. يتواصلوا. لازم الحاجة الأولى لازم يتحضروا. Donc, qui ما يتحضروش, déjà on est en retard. Donc c'est ça le problème. On a tendance à négliger les sciences humaines, alors qu'elles jouent un rôle important. Chaque société a sa culture, ses traditions, etc. Elles jouent un rôle important dans ce domaine-là. Mais tant qu'on a des silos, quand on a des barrières entre les disciplines, je pense, à mon avis, on ne pourra pas résoudre les grands problèmes que l'on vit. حتى l'industriel, حتى الآخر كل يدخلوا فيها ces équipes-là pour essayer de résoudre les problèmes qu'on a. Mais on ne peut pas résoudre le problème juste dans des makeshift, c'est pas possible. Ou il a ta, ou il a ou il a peu importe. Il faut créer des équipes pluridisciplinaires, multidisciplinaires, avec des experts. Voilà les données, voilà ceci, voilà cela. Mais c'est une culture aussi. Donc il faut que les étudiants aussi, déjà, qui me donnent في الجامعات ولا حتى من قبل يبداو يتعلموا يخدموا سوا. حنا عندنا جامعات تاع ديجا عندنا جامعات تاع العلوم هذيك وحده، هيومانيتيز جهه اخرى، الاخرى جهه اخرى، الاخرى جهه اخرى. كيفاش تخدم كاع الناس هكذا؟ سي با بوسيبل. أنا en tant que doyen du Kennedy College of Sciences, doyen du Kennedy College of Sciences, je recrute évidemment des chercheurs, des profs, mais je recrute par équipe. Je recrute, voilà, des équipes de 5-6 professeurs qui vont travailler sur un problème. Alors les équipes, c'est des chimistes, des matheux, des scientifiques, etc., des biologistes, etc., qui travaillent ensemble. Mais ce n'est pas une personne. Dès qu'ils jouent, ils sont soi. Et ils font partie d'un autre groupe. Des groupes de 10, 20, 30, 40. Donc, et c'est ça le futur. Jusqu'à présent, c'est bon, c'est la première étape. Et en plus aussi, il faut voir qu'est-ce qui devient hot, qu'est-ce qui devient hot. On vit sur une planète qui se réchauffe. Qu'on le veuille ou pas, elle se réchauffe. Pas de notre faute, c'est la faute aux puissances, les Darouha. Mais quel est l'impact sur l'Algérie? Quel est l'impact quand la température doit être de 0,5 degrés Celsius? Quel est l'impact sur l'Algérie? Quel est l'impact sur l'Afrique du Nord? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça? Quel est l'impact, par exemple, sur... Maintenant, il y a beaucoup de cyberattaques, etc. Yahoo, ils ont été attaqués, etc. Est-ce qu'on a des jeunes qui sont préparés pour ça? Parce que l'université, elle ne doit pas uniquement préparer, je ne dis pas qu'elle le fait, mais l'université ne doit pas uniquement préparer des jeunes pour rentrer dans le marché de l'emploi dans 4 ans, mais rentrer dans le marché... Parce que le marché de l'emploi, il va changer. C'est-à-dire se préparer à rentrer là où il faut. Il faut qu'il soit flexible. Donc, il se dit, tu vois, et ça commence à l'école déjà à l'âge de 6 ans, 7 ans, etc. qui fait qu'il a une ouverture d'esprit pour justement pouvoir s'adapter aux changements, travailler ensemble, résoudre des problèmes, etc. نعم يعني تكلمت على نقطة مهمة سي نور الدين، تكلمت على الاستثمار يعني في العنصر البشري، تكلمت على التكوين. أنت يعني تكونت هنا في الجزائر اليوم، كيفاش راك تشوف مستوى التكوين في الجزائر؟ مستوى الجامعات، مستوى المعاهد، هل اليوم راهم يكونوا يعني بطريقة صحيحة؟ هل اليوم الجامعة الجزائرية المعاهد تخرج نخبة، تخرج علماء أمثالك؟ Il y a du bon, mais on peut toujours progresser et faire mieux. اليوم أنا ما نعرفش واش هم يخرجوا à part avec des anecdotes encore une fois الناس نعرفهم نهضر معاهم etc. La question qui se pose une fois يخرجوا من الجامعات واش راهم يديروا الجن هذو؟ Est-ce que par exemple حنا on est déjà 50 plus années d'indépendance. Est-ce que حنا عندنا بزاف je dis بزاف ماشي وحده ولا زوج ولا ثلاثه دي جون اللي يخرجوا ويخترعوا حاجه ويكريو une compagnie والكومباني elle crée des emplois وينجحوا وان شاء الله يكونوا آلاف وآلاف وآلاف من هذو
ولا اسكو رانا نكونوا الناس اللي يخرجوا ويستناو سوناتراك تعطي لهم خدمه ولا سونا الغاز ولا الاي ار تي ا ولا شكون هذو نهار تعطيهم خدمه ولا حاجه كي تبقى تستنى tu dépends des autres مي كي تنجم انت تخمم في التكوين تاعك وكيفاش انت نون سولمون تخدم روحك ما تخدم اخرين تعاود عائلتك اكسيتيرا سا سي اوت شوز فهمت الوغ اللي جاو معايا هنايا جي رامي افيك موا اسمو ستيف تيلور سي ان spécialiste de comment justement aider les étudiants à réfléchir de cette manière là il a créé plusieurs c'est lui qui enseigne هذا في الاخر donc mais pour faire ça il faut que l'université aussi تخدم les étudiants de cette manière-là. Et ce n'est pas pour tous les étudiants. Je ne dis pas que tous les étudiants doivent faire des start-up ou la haja. Mais quand ils diront des découvertes, quand ils écrivent des romans, il faut de tout pour faire une société. Et il y a des pays qui ont réussi, qui ont peut-être des ressources peut-être équivalentes à l'Algérie, qui ont réussi à faire ça. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas réussir à faire ça. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais il faut encore une fois que au niveau de l'école et au niveau de l'université, on prépare les étudiants à ça. Si on ne prépare pas les jeunes à travailler ensemble, si on ne les prépare pas à travailler ensemble, qui fait une fois qu'ils ont les diplômes, ils travaillent ensemble. Qui fait? Ils aiment comment travailler d'équipe. Et je dis ensemble, mais si tu dis un matheux de la même classe ou un physicien, parce que donc c'est très proche, non, tu dis un matheux, ou tu dis un économiste, tu dis un sociologue, tu dis ils travaillent soit. Ou les businessmen, business student ولا حاجه. Là c'est un changement. قلت لهم واش هما الحلول؟ انا الحلول c'est-à-dire c'est à long terme. ما نلقاش حل الغد صباح. Malheureusement donc l'économie est dans un état qui ne plaît pas. Mais كيفاش لحقنا لهنا؟ Pourquoi on n'a pas prédit tout ça? ماشي من اليوم اللي تفيق باللي هوب درهم خلاصو. C'est quand même malheureux. Avec 50 ans d'indépendance, il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup d'étudiants qui ont été formés dans ces domaines-là. Donc predictive and predicting analysis et tout ça aussi ça جميل جدا. هذا بخصوص التكوين. هذيك نتكلموا على الصحه يعني من بين اختراعاتك سينور ديميليكشي اخترعت يعني كيفاش يعني نعالجوا يعني مرض السرطان. هنا في الجزائر ربما للاسف عندنا كثير يعني امراض بهذا المرض ويعانوا معاناه كبيره. مثلا باش يقدر يجيب برك رونديفو موعد باش يداوي لازم 6 موا 6 اشهر عام الى غير ذلك. يعني واش تقترح انت ربما يعني الحكومة الجزائرية ولا اللي راهم على رأس قطاع الصحة باش يعني نعالجوا باش نتفادوا كل هذه المشاكل في الصحة؟ أنا je suis pas dans la santé du point de vue traitement. Mais je crois que مقبلة c'est-à-dire que je pense que la santé va changer. Il faut réduire les coûts. ماشي غير en Algérie برك mondialement. Les coûts de la santé, les coûts تاع الدواء تاع les opérations sont immenses. كبار بزاف. Donc, on rentre dans le domaine nouveau, dans la médecine du 21e siècle. Donc, pour faire ça, il ne faut pas, dans 10 ans, 15 ans, on va encore importer les méthodes de diagnostic, les technologies de diagnostic, les méthodes de traitement, etc. Parce que كاينين الناس اللي ملاح هنا ويخدموا عندنا déjà عندنا كفاءات. اللي ينجموا هما كما قلت مقبله يخدموا tous ensemble باش قالوا ودي on se prépare à faire de développer de nouvelles technologies, de nouvelles de détection, de diagnostic, de traitement, etc. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Sinon, il faut continuer, il faut le faire ici. Il y a des pays qui le font, qui ont moins de ressources que nous. كاينين. Donc لازم انا على حسابي واش نقول بلي il faut qu'on rentre dans la recherche scientifique et technologique et l'innovation de plein pied. Il faut qu'on comprenne que c'est très très important pour le développement du pays. C'est Israël. Ils ont fait ça. Du point de vue technologique. Parce que bon, je comprends tout ça. Mais du point de vue scientifique et technologique, ils l'ont fait. Et ils le font. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais il ne faut pas encore juste penser à la recherche sur les scientifiques et le développement et tout ça. Il faut des résultats immédiats. Non, c'est à long terme. Deuxièmement, il faut croire aux compétences algériennes, aux compétences jeunes. Et une autre chose que j'ai c'est l'ouverture
Les universités algériennes, jusqu'à présent, dans 50 ans après l'indépendance, elles sont pas vraiment ouvertes sur le monde entier. Il y a combien de postdocs ou de chercheurs اللي يجوا من الهند ولا يخدموا هنايا؟ كاش بزاف. ما كاش بزاف. Bon, il y a d'autres facteurs ثاني mais كاينين اللي هنايا اللي ينجموا جو بونس. شيء جميل جدا. راك تتبع يعني الوضعيه الاقتصاديه تاع الجزائر، يعني كما راك تشوف سي مليكشي، يعني العالم كامل خصوصا اللي راهي تعتمد على البترول يعني هيدروكربون اكسترا راهي تعاني يعني من ضائقه ماليه كبيره، نقص الاموال الى غير ذلك. كيف وعلاش الجزائر ربما ما قدرتش يعني تطور اقتصادها، وعلاش ما قدرناش نخرجوا من تبعيه المحروقات؟ اليوم انت كبروفيسور راك موجود في امريكا، عندك خبره، شفت كيفاش الاقتصاد الامريكي الى غير ذلك، واش يخص الجزائر يعني باش نقدروا نكونوا يعني بلد متنوع يعني في اقتصادها؟ Je donne mon avis, je sais pas un avis d'expert ou la hadith, c'est un avis personnel sur ça. Je pense que on a trop fait confiance, si vous voulez, au prix du pétrole. Et ça nous a joué un mauvais tour. Et ça, c'est mauvais. Mais comme je l'ai dit là, c'est pas une surprise. Ça ne devrait pas être une surprise. Et l'assistanat qu'on reçoit dû au prix du pétrole, c'est pas toujours bon. C'est bon au début peut-être pendant quelques années, par l'indépendance, etc. Mais donc il faut qu'on crée nos propres richesses. Chez les richesses naturelles qui existent en sous-sol ou mais nos propres richesses, les services, les idées, les nouvelles technologies, ça on peut le faire. On a l'Europe qui n'est pas loin. On a une main-d'œuvre ici qui est même assez conséquente. Mais est-ce que, par exemple, on réfléchit à tout ce qui est manufacturing, etc., mais du point de vue moderne, du point de vue des 3D printing, et aussi qu'est-ce qui va venir après? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Ou on va importer? Et encore une fois, le rôle d'université est très important, mais il faut lui donner les ressources pour qu'elle le soit aussi. هذه je pense que من الجهه اخرى يعني كي تشوف ورانا اليوم il faut apprendre les leçons. كيفاش تلحقنا ورانا on dépend encore du pétrole presque à 95-98%, enfin je sais pas, pour les exportations. Bon, on veut sortir de cet état-là. Mais il faut apprendre aussi les leçons, comment on est arrivé jusqu'ici. Quelles sont les richesses, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui puisse nous permettre de sortir de cette situation-là. Et encore une fois, moi, je reviens à la richesse humaine, le développement humain. On a créé beaucoup d'universités, on a créé beaucoup de jeunes qui sont diplômés. Then what? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils restent au chômage avec des diplômes. Non, c'est pas bien ça. C'est des gens qui ont quand même un certain bagage. Donc, à mon avis, il faudrait encore une fois que les conditions existent, les jeunes, et avec l'encouragement du gouvernement et de toute la société, etc., puissent croire en eux pour développer de nouvelles technologies. On a le solaire, on a plus de soleil par unité de surface pratiquement au monde, plus élevé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là? Encore, on va attendre pour importer des panneaux solaires. Je sais qu'on les fait, mais moi je veux dire les nouvelles technologies, les nouveaux brevets, etc. Peut-être ça se fait, c'est bien si ça se fait. Mais il faut beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses. On bat que peut-être qu'on ne dépendra plus du pétrole, mais bon, on pourra faire autre chose. Donc il y a beaucoup de choses qui puissent être faites, mais il faut tirer les leçons bien comme il faut. Mais chez les leçons, le prix du pétrole remonte et hop, et on refait la même chose. On bat et on retombe dans la même chose. C'est ce que je veux dire. Donc il faut tirer toutes ces leçons-là parce que, encore une fois, à mon avis, on ne peut pas se développer comme il faut, d'une manière durable, si on n'investit pas dans l'humain. L'humain. Et deuxièmement, si on n'arrive pas à enlever les murs qui existent entre les différentes disciplines quand les étudiants sont formés. نعم، اليوم انتم ككفاءات يعني جزائريه الحمد لله، الجزائر عندها كفاءات كثيره
في أوروبا، في الشرق، في أمريكا، في كندا، في العديد من الدول. واش تقدروا تمدوا يعني الجزائر في هذه الأزمة؟ كيفاش يقدروا هذو الكفاءات كامل الموجودين في الخارج يعاونوا الجزائر يعني ربما بأفكار إلى غيرها من الأمور باش نخرجوا من هذه الأزمة اللي رانا نعانوا فيها؟ انا جو بونس كو ما كاش جزائري ولا جزائريه اللي ما يحبوش يعاونوا البلاد هذه ما دونك دونك البروبليم سي كومون لو فير. يفو كو الناس اللي راهم في الخارج باش يجيبوا الافكار تاعهم لازم يكونوا الناس يسمعوا لهم ثانيت ميم ولا ما تقبلش الافكار تاعهم معليش بصح او موان سوي توندو ريسبكتي بصح ولا تجي باسكو الناس سون اوكوبي. On est la première ou deuxième génération qui est aux États-Unis. Hein. Mais chez des générations déjà cinquième, sixième génération, donc il faut aussi faire ses preuves. Il faut que cette génération aux États-Unis soit bien en place, etc. Comme on fait les Chinois. On va créer des ponts évidemment pour que l'on puisse discuter, échanger des idées, avoir des données et faire des réflexions. Et puis à partir de là, à partir de ces réflexions-là, voir un peu ce qui peut se faire. Maintenant, si quand je viens, je ne parle pas de moi, mais je dis واحد يجي من الخارج ويجيب افكار تاعو ماشي كاع الناس اللي عندهم افكار ملاح ولا حاجه باش يهضر اي الانترلوكوتور اللي راه من الجهه ملهيه ما يسمعش ولا ما يحبش ولا ما شافش كيفاش تحب انت تولي وتزيد تهضر سي با لا بين. Afkar, ça ne veut pas dire que tu acceptes toutes les afkar, hein, mais ça veut dire qu'il y a un dialogue. Et je pense qu'on peut plus faire de ce côté-là, hein, un échange, que ce soit les Algériens qui sont en France ou là, je sais pas moi, à la Béjouine, que d'essayer de voir comment que les gens peuvent revenir. Parce que si on veut voir les gens qui sont revenus, il faut voir dans quelles conditions ils sont aujourd'hui et voir. Je ne sais pas, mais en tant que journaliste, tu peux voir. بالفعل انت تلقيت يعني دعوه رسميه مثلا باش تعاود تولي الجزائر وباش دير ابحاثك هنا، ولا ما تلقيتش حتى دعوه لحد الان؟ باش نعاود نرجع لها ندير البحث تاعي؟ لا ما تلقيتش. يعني ما عطاولك حتى دعوه رسميه؟ نو. وتتمنى ربما يعطوا لك هذه الدعوه تجي للجزائر ويعطوها لك تجي يعني؟ لا ماشي ما نتمنى حتى حاجه ما نتمناش ما نستنى ما يستنى لكن لو تجيك الدعوه تجي. انا نجي وندير واش انا حاب ندير وقلت لك مقبله سي travailler avec les jeunes essayer de l'ouverture d'esprit des jeunes pour leur faire comprendre que il y a tout un monde là-bas auquel et toute une humanité pour laquelle il peut faire du bien. مي دوك باش نجي ولا واحد يعرضني ولا واحد ما يعرضنيش ولا هذه بلادي انا جو با بزوان واحد يعرضني ما يعرضنيش. كما شفت يعني انت تلقيت العديد من التكريمات، يعني كرموك ربما في امريكا في العديد من الدول. هل في الجزائر مثلا كرموك ولا مره واحده ولا اثنين؟ كرموني ناس نيه، كرموني ناس غردايه يعطيهم الصحه، كرموني ناس قسنطينه يعطيهم الصحه. دونك هذه يعني من السلطات من الحكومه مسؤولين سلطات جو بونس با كاش. نعم يعني هي للاسف سي با امبورطون تو سا. نعم ما يهمكش حتى سي با امبورطون. نعم l'important c'est que le pays avance. هذا ما كان avance bien ماشي avance برك. نعم للاسف يعني الوقت راهو ينتهي سي نور الدين مليكشي. يعني الان بقت اسئله ماذا بيا تجاوب باختصار فقط، يعني اسئله ربما المشاهد الجزائري يحب يعرف عليها. يعني انت لما تتفكر كيفاش كنت يعني في الجزائر وكيفاش وليت الان في امريكا، وليت عالم باحث يعني معروف في امريكا، كيفاش يعني الشعور تاعك؟ الشعور تاعي والله غير كملت لك جي دي او ديبي، انا الشعور تاعي سي كو سي با امبورطون بور موا. L'important c'est que les jeunes هنا mon parcours puisse les aider comme exemple باش يفهموا بلي ils peuvent faire quelque chose eux-mêmes de leur vie. Si j'arrive à faire ça نكون فرحان بزاف. Mais bon, الشعور تاعي évidemment, mais ولكن si j'ai réussi là où j'ai réussi, c'est pas uniquement moi, c'est parce que j'ai beaucoup de gens اللي عاونوني en particulier يما بابا الله يرحمه. نعم. التواضع يعني وش مثل بالنسبه لك التواضع؟ هل التواضع مهم يعني في اي شخص في اي عالم في اي باحث؟ وشنو التواضع؟ التواضع يعني السامبل الانسان ماشي متكبر الى هذا. بيان سور سي نورمال. ما كاش واحد اللي si on n'est pas humble et si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas aller loin. Il faut tous qu'on comprenne qu'on a un petit bout du savoir et il y a beaucoup de savoir ailleurs. Et on dépend tous l'un de l'autre. كنا. نعم. يعني ما هو دور الوالدين يعني فيما وصلت اليه؟ دور كبير بزاف، دور مهم جدا. كنت في الثانيه يافي ميم با ديسي في ذاك الوقت. عاونوني بزاف كي بابا الله يرحمه، وقرعوني وعاونوني وشجعوني والحمد لله ما عندهم دور ماشي غير مهم. يعني سر نجاحك
سي نجاح العمل والناس اللي عاونوني بوندون الباركور تاعي دونك واش تمثل بالنسبه لك يعني مدينه ثنيه بولايه بومرداس؟ مدينه ثنيه ثم اللي كاين العروق فما ثم لي غاسين تاعنا واحد تروح وين تروح لي غاسين غاس لا ويلسون اي بي سي دو لا غاسين que l'on tire sa vitalité, son énergie, etc. Donc, ثنية pour moi c'est la racine تاعي ولكن تأسف واش صار في ثنية بعد le tremblement de terre qu'il y a eu en 2003 للآن on n'a pas encore ressorti de bien comme il faut. يعني عندك ربما مشروع حبيت ديره مثلا في ثنية مثلا؟ عندي مشاريع ولكن c'est pas facile. لقيت عراقيل كثيرة ربما. Non, mais il faut des moyens aussi pour faire de. ثنية en ce moment, elle a besoin plus de planification et une bonne gestion de la ville qu'autre chose. نعم، يعني لما تزور الجزائر ما هو أول شيء تقوم به سنودي؟ أول شيء يعني تحط يعني في هواري بومدين وش هي الحاجة الأولى؟ الحاجة الأولى أنا نهضر مع يما ونروح نشوفها ولا تقدر الله نروح نشوف القبر تاع بابا تاع أختي الله يرحمه. الله يرحمهم إن شاء الله. يعني وش هي المدينة اللي تحب تزورها في الجزائر؟ مدينة حاب نزورها في الجزائر تيميمون. تيميمون. نعم. الشخصية اللي كنت يعني معجب بها وتشوفها بالنسبة لك مثل يعني؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم. نعم. الطبق يعني تحب تاكل ربما وش هو الطبق اللي تفضله؟ طعام. 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 نعم. ماذا تمثل بالنسبة لك الجزائر؟ لما تسمع الجزائر. الجزائر بلادي والجزائر في عرقي والجزائر سي اون بارتي دو موا و موا جو سي اون بارتي دالجيري و سي الجزائر ماشي غير بلادي سي اون بارتي دو موا. في امريكا يعني يعرفوا الجزائر كيفاش يشوفوا الجزائر في امريكا مثلا لما تلقى مثلا الجزائر اون جينيرال ما يعرفوش الجزائر هذيك اللي ثاني حنا نجيب هذا اختار جيت معايا جاو معايا اللي يخدموا معايا يشوفوا الجزائر ويعرفوا الجزائر وماشي غير يشوفوا يفيزيتوا الجزائر يحضروا مع الشعب يحضروا مع لي زيتيديون بواحد ولينا البارح ما قسمطينا ونتلاقاو افيك بوكو ديتيديون اللي يخدموا معايا هكذا باش يعني ديالوج دو بوبل ا بوبل ميم سي سي بوتي ميم سي ا بون نيفو كوا. طموحك يتوقف عند هنا ولا مازال عندك طموح اكثر يعني حبيت توصل ربما لشيء؟ حبيت ماذا بيا لو كان يقدر كتب لي ربي نلقاو حل للسرطان. السرطان وقادرين مثلا نحكوا لها؟ جو بونس قادرين كم من 10 سنين جو بونس. نعم. Je pense que من 10 سنين إن شاء الله on aura trouvé les méthodes pour détecter les cancers bien comme il faut, bien précoce, et je pense qu'on pourra trouver des méthodes, je pense. Mais cela demande un investissement humain, un investissement financier, beaucoup d'équipes et beaucoup de recherche. Mais donc là, on a eu de bons résultats, ou ils ont eu de bons résultats, donc on travaille ensemble pour Inch'Allah, on trouvera. Mais je pense que... نعم. ماذا علمت لك الجزائر وماذا علمتك أمريكا؟ الجزائر علمتني باللي ما دونت جيف اب ما مشاكل اللي كاينين ولا ما كاش غير كونتينيو اخدم وكمل. وامريكا علمتني باللي كي تحب دير حاجه تنجم ديرها. نعم. وش هي رسالتك ربما خاصه رساله تفاؤليه اللي راك حاب تمدها الشباب الجزائري الطالب الجزائري؟ تفضل. للشباب الجزائري نقول باللي الرساله الاولى لازم يامن بروحه ويامن باللي ينجم هو كي يقرا كي يخدم وكي يخدم بزاف وكي يدير حاجه كي يحب يدير حاجه يديرها. S'il veut faire des sciences et technologies, c'est bien. S'il veut faire de sciences humaines, c'est bien. S'il veut faire électricien ou chauffeur d'eau, c'est bien. Mais il faut qu'il soit au diapason du monde. Il chauffe le développement comme le développement technologique. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup. Où un pays il a investi dans un domaine ou de l'autre côté, enfin dans les pays développés, il y a des technologies qui sont développées où c'est fini. C'est ce qu'on appelle disruptive technologies, des technologies qui dérangent, qui changent le monde. شكون اللي قال عندنا 20 سنه ولا حاجه باللي السوشيال ميديا كما راهي اليوم تكون؟ شكون اللي قال نكون عندنا البورتابل؟ هذو كاع حوايج اخرين. انا جو دوموند ولا ماشي جو دوموند مي جو نتمنى من الشعب الجزائري وان بارتيكولي لي جون يمنوا بروحهم ويحوسوا يخدموا باش في الاختراع ويخدموا في لينوفاسيون باش يخترعوا يالو كل واحد في الدومين تاعو وهذا ما كان. نعم. يعني وصلنا لنهايه يعني اللقاء يعني امام الكاميرا وكامل المشاهدين اللي يشوفوا فيك تفضل كلمه اخيره دانيير واش حاب تقول؟
نقول لهم بلي يعطيكم الصحه وزي باسي جوزتوا شحال جوزنا ابوبري ساعه ابوبري نعم. سوا من حياتكم سوا ومن حياتي سوا معكم. وانا متشرف بزاف نكون معكم ودائما فرحان باش نكون مع الشعب الجزائري، وان شاء الله نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله. ويعطيكم الصحه. والشرف لينا سي نور الدين مليكشي، احنا كذلك يعني سعدنا كثير، وهذا الشرف لنا أن نستقبلوك يعني على تلفزيون نهار، أول قناة إخبارية في الجزائر، هكذا على الأقل باش تمد يعني رسائل يعني إيجابية للشباب الجزائري، باش تمد نصائح، باش تمد اقتراحات. إن شاء الله يعني على الأقل رسالتك تكون وصلت لكل جزائري إن شاء الله، ونتمنى لك كل توفيق سي نور الدين مليكشي. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة وشرفتونا ثانيت، ويعطيكم الصحة. شكرا. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي، على رأسهم المخرج بلعيد تكفريناس. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.